मुसलमानों, अल्लाह ताला की किताब का पढ़ना कोई मामूली बात नहीं है। अल्लाह ताला के नज़दीक इसका पढ़ना बहुत ही प्यारा है। अल्लाह ताला को कुरान पढ़ने के वक्त पढ़ने वाले की तरफ ख़ास तवज्जो होती है। यहाँ से अंदाज़ा हो सकता है कि हाफिज़ व कारी हक़ ताला के नज़दीक किस कदर महबूब और मुअज़्ज़ज़ हैं, क्योंकि वह हक़ ताला के कलाम के पढ़ने वाले हैं और इसकी हिफाजत करने वाले हैं। फिर जिस शख़्स के साथ हक़ ताला को मोहब्बत हो, उसकी अज़मत का क्या ठिकाना है। इससे मालूम हो गया होगा कि कुरान का हिफ्ज़ करना कितनी बड़ी दौलत है। इसी तरह कुरान का पढ़ना गो नाज़रे ही हो हक़ ताला के साथ हम कलामी हैं। तो जिस शख़्स को हक़ ताला ने कलाम करने की दौलत नसीब हो सकती है, उसको तो किसी तरह ऐसे मौके से चूकना ज़ेबा नहीं, और अगर चूक गया तो बड़े टोटे में रहा। ज़रा गौर तो करो कि कितने कितने सफ़र करने पड़ते हैं और कितना माल खर्च करना पड़ता है और कितना वक्त लगता है, जब जाकर एक अदना बादशाह से, जो तुम जैसा ही आदमी है, एक बात करना नसीब होती है। और हक़ ताला के यहाँ किसी वक्त की बंदिश नहीं। जिस वक्त जिसका जी चाहे हक़ ताला से बातचीत कर सकता है। फिर बादशाहों से बातचीत करने में किस कदर बखेड़े हैं। ज़रा सी कमी रह जाए तो उसका अंजाम नाखुशी है। और यहाँ कुछ नहीं, बल्कि कोई शख़्स गलत भी पढ़ता हो तो उसको भी रद्द नहीं किया जाता। हाफिज़ और कारियों का तो क्या कहना है। अगर कोई और भी उल्टा सीधा पढ़े तो हर हरफ के बदले 10 नेकियों के देने का वादा है। बल्कि यहाँ तक भी आया है कि जो शख़्स अटक अटक कर भी पढ़े तो उसके वास्ते 2 गुना सवाब है, क्योंकि एक तो पढ़ने का, दूसरे उसकी मेहनत का सवाब कि उससे चलता नहीं, फिर भी जी पर जोर डालकर पढ़े जाता है। हक़ ताला के यहाँ कुरान पढ़ने वाले की बहुत इज्जत है। हक़ ताला को कुरान पढ़ना बहुत पसंद है। यहाँ से कुरान पढ़ने की फजीलत समझ में आ गई होगी। और एतराज़ भी जाता रहा, जो आजकल अंग्रेज़ी पढ़े हुए लोगों की ज़ुबान पर है, जो बच्चों को कुरान नहीं पढ़वाते और कहते हैं कि तोते की तरह पढ़ने का क्या फ़ायदा। पढ़ना तो वह है जो मायने समझ कर पढ़ा जाए। बच्चों को इतनी समझ नहीं होती कि मायने समझे, फिर पढ़ने का क्या फ़ायदा। खुदा रहम करे एतराज़ करने वालों, मैं पूछता हूँ कि फ़ायदा किसको कहते हैं। क्या सारा फ़ायदा समझने में ही मुनहसर है? हरगिज़ नहीं, बल्कि समझना भी एक फ़ायदा है। बल्कि समझने का आखिर अंजाम भी मुसन्निफ़ और खुश करना है, क्योंकि ताबेदारी करने से गर्ज यही है कि हक़ ताला खुश हो। जो लोग कहते हैं कि बेसमझे पढ़ने से क्या फ़ायदा, उनसे पूछना चाहिए कि समझकर पढ़ने से क्या फ़ायदा। इसका जवाब शायद यह देंगे कि समझकर पढ़ा जाएगा तो इस पर अमल होगा। फिर हम कहेंगे कि अमल से क्या फ़ायदा। आखिर में 2 घंटे के बाद या 4 घंटे के बाद ही कहना पड़ेगा कि इससे खुदा खुश होगा। आपने इतनी देर के बाद यह नतीजा निकाला और हमने शुरू से यह बात कही थी, मगर आपकी समझ में न आई और घूम घाम कर वहीं आए कि फ़ायदे की हकीकत खुदा ताला को खुश करना है बस। जबकि हम खुदा और उसके रसूल के कलाम से साबित कर रहे हैं कि कुरान का हर तरह पढ़ना खुदा ताला को खुश करना है। फिर इस सवाल के क्या मायने कि बिला समझे पढ़ने से क्या फ़ायदा। हदीस शरीफ में यह फ़ायदा आया है कि हर हरफ के पढ़ने पर 1 नेकी मिलेगी और 1 नेकी के बदले 10 नेकियां मिलती हैं। देखिए किस कदर सवाब है। अब तो फ़ायदा भी मालूम हो गया, और फ़ायदा भी कैसा बेहद व बेहिसाब है। कोई छोटी से छोटी सूरत भी पढ़ो तो इतना सवाब हो जाए कि उठाए न सके। देखो अल्हम्दुलिल्लाह में 5 हरफ है। ज़रा सा लफ्ज़ पढ़ने से 5 नेकियां मिलती हैं, फिर इन 5 की 50 हो जाती हैं। बस वह फ़ायदा यह है कि अब तो समझ में आ गया कि कुरान के पढ़ने का क्या फ़ायदा। मायने समझ में ही नहीं मुनहसर नहीं है, जैसा कि मैंने समझ रखा है। अगर मुनहसर है तो भी मायने समझने से किसने रोका है। अरबी पढ़ो और समझो। हम कब कहते हैं कि बस तोते ही की तरह पढ़ो, बल्कि यह कहते हैं कि तोते की तरह भी पढ़ो और मायने समझ कर भी पढ़ो। अब मालूम
فائدہ کر کے بھی کوئی قرآن کے پڑھنے سے محروم نہ رہے، نہ آپ پڑھیں اور نہ اپنے بچوں کو پڑھاوے تو اس کی بدبختی ہے۔ اس کو یہ کہا جائے گا، اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، تجھے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا۔ محسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ اے محمد، اپنی امت کو خبر دینا کہ 3 قسم کے لوگوں کی تعظیم کیا کریں، ایک اپنے ماں باپ کی، دوسرے عالم با عمل کی، تیسرے حافظ قرآن با عمل کی۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو ڈراؤ کہ جو شخص ان تینوں پر غصہ کرے گا اور ان سے لڑے گا اور ان کی بے ادبی کرے گا تو میں اس پر اپنا قہر نازل کروں گا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کے حافظ میرے اہل ہیں اور میرے بہت ہی پیارے بندے ہیں۔ اگر قرآن ان کے سینوں میں نہ ہوتا تو بے شک دنیا اور دنیا کے لوگ برباد ہو جاتے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کا حافظ جو اس کو ہمیشہ پڑھتا ہے، جب مر جاتا ہے تو اس کے غم میں زمین و آسمان بھی روتے ہیں، اور قیامت کے دن قرآن کے حافظ کو میں عذاب نہیں دوں گا اور بلا حساب جنت میں داخل کروں گا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنت 3 آدمیوں کی عاشق ہے، ایک آپ کی، دوسرے آپ کے دونوں اصحاب ابو بکر رضی اللہ اور عمر رضی اللہ، تیسرے حافظ قرآن با عمل کی۔ میرے عزیز بھائیو، حافظو، اپنا رتبہ پہچانو اور اللہ و رسول کی نافرمانیوں سے بچو۔ دیکھ لینا کہ مسلمان کے دلوں میں بھی تمہاری محبت اور عزت ہوگی۔ قرآن کے حافظوں کو بڑی احتیاط سے رہنا چاہیے۔ خدا کا کلام پاک سینے میں ہو، پھر اللہ تعالیٰ و رسول کی نافرمانی کرنا بڑے عیب کی بات ہے۔ مسلمان بھائیو، تم دیندار اور پرہیزگار عالموں اور حافظوں کی خود خدمت اور عزت کیا کرو تاکہ تم بھی اللہ و رسول کے پیارے بن جاؤ۔ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن سنے اس کو بھی ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں اور اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ! قرآن پڑھنا بھی نور اور نہ پڑھنا بھی نور اور سننا بھی نور، اور اہل قرآن یعنی عالموں اور حافظوں کی خدمت اور عزت جان و مال سے کرنا بھی نور۔ انشاء اللہ تعالیٰ دوزخ کی مار سے بھی یہ سب رہیں گے دور۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس کو اچھی طرح یاد کر لیا، اور قرآن نے جن چیزوں اور کاموں کو حلال بتایا ہے ان کو اپنے عمل اور عقیدے میں حلال رکھا، اور جن چیزوں اور کاموں کو اس نے حرام بتایا ہے ان کو اپنے عمل اور عقیدے میں حرام ہی رکھا، تو اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے، اور اس کے گھر والوں میں سے ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اس کی صفات قبول فرمائیں گے جن کے لیے برے اعمال کی وجہ سے دوزخ میں جانا ضروری ہو چکا ہوگا۔ جسے قرآن مجید یاد ہو اس کی صفات 10 آدمیوں کے حق میں قبول ہوگی، جیسا کہ ابھی اوپر کی حدیث میں گزرا، لیکن اسی کے ساتھ حدیث شریف میں یہ شرط بھی ہے کہ قرآن پاک میں عمل کرنے والا ہو، قرآن مجید کے مطالبوں اور تقاضوں کو پورا کرتا ہو، حرام سے بچتا ہو، حلال پر عمل کرتا ہو۔ لیکن جس نے قرآن کے تقاضوں اور مطالبوں کو پیٹھ کے پیچھے ڈالا تو قرآن شریف اس پر دعویٰ کرے گا اور دوزخ میں داخل کر دے گا۔ بہت سے لوگ گناہ کرتے ہیں اور نیک عمل سے کتراتے ہیں اور نصیحت کرنے پر کہتے ہیں کہ صاحب ہمارا بیٹا یا بھتیجا یا فلاں رشتہ دار حافظ ہے، وہ بخشوا لے گا، حالانکہ یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن شریف پر عمل بھی کرتا ہے یا نہیں۔ آج کل تو عمل کرنے والا کوئی ہے، دوسرے کے بھروسے پر خود گناہوں میں پڑنا نادانی ہے۔ ہاں، نیک عمل کرتے ہوئے اپنے رشتہ دار حافظ کی صفات کی امید رکھے اور ساتھ ہی ساتھ اسے قرآن کے مطابق چلاتے بھی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔